दिसता गटर ही ड्रेन दिसता ही भायर घेवपाक लायली ड्रेनेड आशिल्लो ही भायर घेवन आनी क्लियर 3 मीटर दिवपाक लायली आज पर्यंत तुमी ड्रेनीक हात सुद्दां लावना दीस शोज द सिरियस कन्सर्न ऑफ युअर पीपल वर्किंग श्योर एम आय रायट वो भायर घेवपाक लायली फादरान सुद्दां एनओसी दिल्ली टेक इट आउट put the thing and give a clear road because there is no way you can go otherwise it is 2.5 meters केन्ना हो वॉल जावना आशिल्लो हो वॉल जावच्या पयलीं तुमी हो वॉल करून काडलो गटरा करून हात सुद्दां लावना till the time you are finished what you are committed please don't do it will lead to तुम्ही पडिल्लेच ना अशें आला हो बाय कसं हो आशिल्लो विचारला आसता कन्सल्टंट मरे तू लास्ट टाइम आशिल्लो हांगा आयिल्लो तेन्ना वो वॉल काडून आशिल्लो तेन्ना त्या मिटिंगेक आयिल्लो तूं वो आमी ड्रेन भायर घेवपाक लायल्लो याद आसा आनी मागीर वॉल घेवपाक लायलो जाल्यार कॅन्टिलिवर घेवन सांगलो बट अलाव द स्पेस फॉर द व्हेकल्स टू मूव वी हॅड आस्क्ड फॉर कॅन्टिलिवर रिमेंबर इफ यू कांट टेक इट आउट टेक अ कॅन्टिलिवर एंड ओपन इट अप जालें थंयच्यान मोटो रस्तो करपाक लायल्लो सो दॅट पीपल आर एबल टू मूव टू व्हेकल्स कॅन मूव करेक्ट हात सुद्दां लावना आनी यू वॉन्ट टू क्लोज दीस रोड यू आर प्लफिंग एंड प्लेइंग विथ द पीपल मरे फायनल आता कितें सोल्युशन कितें जालां फायनल सोल्युशन सांग आमकां आतां सांग मरे रोड 8 दिसान स्टेप वायज सांग स्टेप वायज फर्स्ट कितें जो रोड हा न्हू एक्झिस्टिंग तो कंप्लीट फुल ग्राउंड करून 8 दिसान कंप्लीट करून दिता तो आर्ट कंप्लीट केला ओके मागीर मागीर वाट बंद कर ना मागीर बंद करपाक शकना तो एक मिनिट बरें तो रस्तो जालो मागीर स्टेप नंबर 1 तूं तो रस्तो करून दिला करेक्ट मागीर कितें तरी टेम्पररी सर्कलचे काम करपाक टेम्पररी कितें तरी ह्याच रस्त्यान अरेंजमेंट करची पडटली ते विल चेक करेक्ट टू आणि मागीर सर्कल एक्सकावेट करून आम्ही हे इंटरनल आणि हे कंप्लीट इन शॉर्ट इन वन आर्टिकल one player in 8 days by the end of this road your access for them through the circle will be ready they sang pahli that is what is required म्हणून तुका temporary or permanent whatever it is permanent magir temporary they access ready asta वॉट मिक्सिंग सोडून शॉन कॉन्ट्रॅक्टर na to Sean he will do this within 8 days Sean hey Sean within 8 days you are doing this job within 8 days he is doing what about the circle access for them days I am we have to check sir alternative ना पहिले टेम्पररी ते करून temporary open once this road finishes then we'll take up the no, Sean what Joshi is saying is asking a number of days so in short you need 15 days 20 days कितले दीस जाय पडटा तितले दीस तुजे ते सगळे सोपयले बगर वो वॉल काडपाचो ना दिस इज द बेसिक थिंग सो एक्सेस खंयच्यान लोकांक मेळटा दे वील यूज द प्रोपोज एक्सेस without this access till the time you will complete that particular work and give them that access once that access starts then you will close this आता ताका 8 दीस लागता काय 60 दीस लागता ते तुमचेर आसा थँक्यू सर proposed high court proposed high court is coming up in Porvorim last 2015 and 2016 हे स्टार्ट जाल्लें काम एज फार एज द एरिया इज कन्सर्न आमचे कितलेशेच लोक फाटल्यान रावतात 100 लोक जे रावतात ते साद्या घरान सर्वसामान्य लोक रावतात आता तांचे विशय एक्सेसाचो 1961च्यान जो एक्सेस आसा तो एक्सेस उरचो आनी चालू आसचो म्हणून बाब मनोहर पर्रीकराक घेवन स्वता आमी हांगा इन्स्पेक्शन करून हायकोर्टाची लायन डिमार्केट करून तांचो एक्सेस दवरिल्लो Now when this High Court work has been happening, everybody has cooperated to ensure that the facilities come for the judges and the judiciary. But एकदम जेन्ना consultant, LKS म्हणून कोण Spanish consultant, तातून GSIDC and तांचे engineer miscoordination is being seen continuously. ताज्या खातीर काल एकदम अशें जालें की the only access which is left for our people is being closed with a notice coming from collector saying that this place will be closed for 2 months. This access to these people will be closed for 2 months.
आतां थंय जाणटी आसा, भुरगीं आसा, बायल मनशां आसा जीं कामाक वता तीं आसा, तांकां एक्सेसूच ना. सो फाल्यां इमर्जन्सी समज जाली, एम्बुलन्स जाली, फायर स्टेशन, फायर हें जाय, उदकाचे एक कंटिन्युअस प्रॉब्लेम आसा पर्वरी. हांगा उदका टँकर हाडचे पडटा, उदका टँकरांक जाय, प्लस मुवमेंट ऑफ पिपल खंयच्यान करपाचें हें तकलेन एक्चुली कन्सल्टंटाचें येवपाचें आसता आनी दे हॅव टू टेल द इम्पॅक्ट. दीस वॉज नॉट टोल्ड आनी ताज्या खातीर वेन दीस सडनली केम टू क्लोज दीस रोड, नारायण आमचो नारायण नाईक पापा आमी म्हणटा ताका, इट केम टू हीज नोटीस अलॉंग विथ द पीपल एंड ही बॉट इट की बाबा हे कितें करतात काय म्हणून. एंड इट्स अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न वीच एक्चुली शूड हॅव बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गव्हर्मेंट इटसेल्फ. पूण सद्या सरकाराची परिस्थिती अशी ना की साद्या लोकांचे विचार कितें आसा ते घेवपाक. ताचे खातीर आज आमी आयिल्ले, वीच वी कॉल्ड अपॉन GSIDC, कॉल्ड द कन्सल्टंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. तांची लॉजीक आमकां पटूना. जो एप्रील 21 तारखेक 2020 लॉकडावना वेळार आमी सगळे जाण आयिल्ले आनी होच विशय जेन्ना हो वॉल येवना तेन्ना आमी सांगिल्लो की वॉट कॅन बी द इम्पॅक्ट. ताजे मिनिट्स केल्ले कन्सल्टंटान आनी GSIDCक दिल्ले. 9 म्हयन्या नंतर सुद्दां नॉट अ सिंगल इंच has moved on those minutes what we had done to suggest and improvise on the access for our people. आज आमी परत हांगा आयल्या, which the concern was they were trying to put the wall and close this access. विजिलंट रेजिडेंट्सा खातीर हो विशय सॉल्व जाल्लो आसा. पापा ताच्या सगळ्या लोकांनी एक्टिवली हो विशय घेतिल्ल्या खातीर हो नजरेक आयलो, नाल्यार GSIDC आपली दादागिरी करून बंद करतले आशिल्ले आनी देन इट वूड हॅव लेड टू लॉ अँड ऑर्डर. आमी हांगा प्रॉब्लेम तयार करून येवना, पूण आमकां प्रॉब्लेमान घालनाका नाका हे सरकारा कडेन परत परत सांगता आनी आमी ओगी रावचे ना. असले तुमी कितें करतले जाल्यार इंटेन्शनली. इट लुक्स एज अ इंटेन्शनल वे ऑफ क्लोजिंग थिंग्स फॉर पीपल विच इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड. दिस इज माय क्लियर चार्ज ऑन दिस इशू. आज आमी जे मागलां, GSIDC has amicably tried to resolve the issue by ensuring that they will open the access first, they will create the proper access first and then think about closing this. We have also asked हाज्या फुडें गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स सगळ्या पंचायतींक गोंयच्या मागता. गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स म्हणटकर पंचायती नॉर्मली केन्ना सायन मारून दितात सरकाराचो प्रोजेक्ट म्हणून. हाज्या फुडें म्हाका दिसता सगळ्या पंचायतींनी प्रेजेंटेशन मागचें पडटलें ह्या सरकारी प्रोजेक्टाचें टू नो वॉट द प्रोजेक्ट इज, टू नो द इम्पॅक्ट ऑफ दॅट प्रोजेक्ट ऑन द विलेज. कित्याक LKS सारकेले कन्सल्टंट समज येतात जाल्यार वी नीड टू नो वॉट स्टडी दे हॅड डन बिफोर दे केम अप विथ दीस प्रोजेक्ट. सगळें सोंपतकर तूं आतां समज सोदता खंय जाला म्हणून खंय कितें घालपाचें, आय थिंक दीस इज नॉट डन. सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट वी हॅविंग द सेम प्रॉब्लेम. पायपलायन उडल्या, आतां STP सोडटा. सगळे कडेन असलेच जे अनप्लॅन जावंक लागिल्ले आसा ते बंद जावपाची गरज आसा. ताच्या खातीर हें एक उदाहरण. आतां तांकां आनी एक सांगलां, पर्वरी उदक ना. सो एज फार एज वॉटर इज कन्सर्न इट इज द ज्युडिशरी. आमी PIL सुद्दां मारले ज्युडिशरी वील नो कित्याक हायकोर्ट हांगाच बशिल्लो आसतलो. पूण ताच्या खातीर जें उदक ते ओडटा दे कॅन लूक एट अ एडिशनल सोर्स ऑफ वॉटर. प्रेझेंट वॉटर ऑलरेडी वीच इज कमिंग इन टू पर्वरी इज लेस. ताजे खातीर ह्या उदकाचेर तुमी डिपेंड रावंक शकना. पूण आजूय तेंय सांगलां, तांणी म्हाका सांगलां की आमचे 15 MLD प्लांट जे आसा तातूंतल्यान 5 MLD गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू मोबिलायज. तातूंतल्यान दे वील ट्राय टू सोर्स वॉटर नॉट फ्रॉम द प्रेझेंट थिंग, वीच इज ओके विथ अस. ना जाल्यार आमकां आसा ते रेजिडेंट्साच्यो सुविधा कट करून सरकार आपले हाका वापरतले आमी करून दिवचे ना. हे आज GSIDCन जें उतर दिलां तातूंतल्यान वी आर मुवींग अहेड. We have asked Papa and his team to monitor this along with GSIDC people every day. Next 8 दिसान आनी पयलो एक्सेस करून दिता आमी सांगलां आनी मागीर फुडलें काम करतात म्हणून. सो एज फार एज कॉमन सर्विसीस आर कन्सर्न ऑर इश्यूज वीच आर कन्सर्न टू रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ते जशे आयले आमच्या लोकांचो इश्यू रिजॉल्व जालो मागीर तांकां जाय ते करून भितरले सारी वॉट दे आर डुईंग विथीन देअर प्लेसीन. बट दे कॅनॉट डॅमेज पीपल हू आर स्टेईंग हियर सिन्स 1950s जस्ट टू डू एंड पुट अप अ इन्फ्रास्ट्रक्चर विदाउट अ स्टडी. हे क्लियर आमी मत मानिल्लें आसा. GSIDC हेज एग्रीड एंड आय होप एप्रिलान जशें केल्लें आयकून आशिल्लें तें आतां करचें ना. समज अशें परत करपाचे प्रयत्न केलो आनी आमकां आतां परत फटींगपणां केली वी वील बी फोर्स टू ब्लॉक द हायवे आनी कांयच ना. प्रेजेंटेशन तेंच्यांनी दाखयता म्हणून सांगलां न्हू तुमकां, तेतून तुमकां कितें पॉझिटीव मेळटलें? कन्सल्टंटान प्रोजेक्ट खंयचो इम्प्लिमेंट करता आसतना इम्पॅक्ट इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया पळोवचें पडटा. पॉप्युलेशन कितलें, डेन्सिटी कितली, उदक रिक्वायरमेंट कितलें, बाकीचे सर्विसीस कितें आसा कितें ना, शॉर्टफॉल कितें आसा, हे सगळे सर्विसीस सगळे LKSन सारकेले कन्सल्टंट स्टडी करचे पडटात जे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हाडटात. इट इज नॉट ओन्ली द प्रोजेक्ट कन्सल्टन्सी, इट इज द इम्पॅक्ट, दॅट इज वाय इट्स अ कन्सल्टंट. तो समज स्टडी करून पाविल्लो आनी सारकें केल्लें आज ही गत जावची नाशिल्ली. आज ही गत जाल्या कारण आयदर आय कॅनॉट पूट अ क्लियर चार्ज, पूण LKSन समज सारको रिपोर्ट दिल्लो जाल्यार GSIDCन केल्लो ना
आनी LKSन समज दिल्लो ना जाल्यार LKS जबाबदार आसा, ताज्या खातीर हे GSIDCचे बेजबाबदारीन काम जाल्लें आसा. सो हे आतां वी आर ट्रायंग टू एन्श्योर दॅट द स्मूथनेस ऑफ द थिंग कम्स थ्रू फॉर आवर पीपल. विदाउट इफ दे फेल वी विल बी फोर्स टू डू वॉट वी फील इज रायट फॉर आवर पीपल. थँक्यू. केन्ना कळ्ळें तुका हे रस्तो ब्लॉक करता? म्हाका सकाळी फुडें पापान फोन केलो की काल फोन केल्लो पापान म्हाका की हांगर हो GSIDC मुद्दाम हो रस्तो ब्लॉक करता म्हणून. जेन्ना तेंचे कडेन मिटींग जाल्लेली ह्या लोकांची आनी सरांची, तेन्ना ताणें क्लियर कट सांगलेलें आसा की एक्सेस पयलो दितलो जो रस्तो भायल्यान आसा, तेज्या नंतर हे भितरलें काम करतलो. म्हळ्यार तेंच्यांनी कलेक्टरा कडल्यान ऑर्डर हाडला आनी म्हाका आयजूच कळ्ळें की कलेक्टरा कडल्यान ऑर्डर हाडला आनी तेजें इंटिमेशन पंचायतीकूय दिलें ना. जेन्ना पळय हांव लोकल बॉडी आसा तेन्ना इंटिमेशन कलेक्टरान दिलें ना, डायरेक्ट हे बंद करपाक सोदताले आनी लॉ ऑर्डराचो इश्यू जाल्लो. म्हणून पापान म्हाका इमिजिएटली फोन केलो की बाबा हांगर कितें तरी गडबड चलता म्हणून. त्या प्रमाणे MLAक आमी फोन केलो आनी सांगलें की हांगर हे रस्ते बंद करूंक सोदता. जेन्ना हांगर येवन आमकां अशें कळ्ळें की GSIDCचे जे ऑफिशियल आसा ते मनमानी करता आनी तांकां कांयच पडलेलें ना, लोकांचें कांयच पडलेलें ना. आनी ते म्हणजे एक्सेस जो रस्तो थंय पयलींचो आसा तो रस्तो यूज कर म्हणून. म्हणजे त्या रस्त्याचेर एम्बुलन्स जर एमर्जन्सी जाली, लोक बाबा कोणी एमर्जन्सी बरो ना जालो की ते एम्बुलन्स चडोवंक शकना किंवा उदकाचो टँकर तोवूय वयर चडोवंक शकना. हे तेंच्यांनी पयलीं पळोवपाची गरज आसलेली. पण तेंच्यांनी कांयच लोकांचें कांयच पडलेलें ना, गव्हर्मेंटाकूय कांय पडलेलें ना. जेन्ना सरान सांगलें की जेन्ना आमी गव्हर्मेंटाच्यो जेन्ना आमचे कडेन फायली येता तेजी आतां खऱ्या प्रमाणेन तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवच्या पयलीं आमी इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. ही सगळे पंचायतीक हांव सांगूंक सोदता की मागीर तेच्या नंतर हे मनमानी करता आनी आमचे जे लोकल जे ट्रेडिशनल लोक आसा पळय न्हू तांकां खूब त्रास जाता. इतकेंच हांव सांगूंक सोदता. म्हळ्यार असली मनमानी आमी खपून दिवचे ना. आनी तेंच्यांनी आतां सांगलां की हो इश्यू बेगीनच्या बेगीन सॉर्ट आवट करता. पळोवया, सपोज जर इश्यू सॉर्ट आवट करिना जाल्यार आमी लॉ एंड ऑर्डर जे लोकांक घेवन आमी रस्त्यार येतले, तेच्या पयलीं हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक जाय. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे जेन्ना हे वॉलीचें काम चालू आसलें, हांव एप्रिलांतली गजाल सांगता, जेन्ना वॉलीचें काम चालू आसलें तेन्ना आमी हेका इंजिनियराक विचारलें की बाबा आमच्या लोकांक एक्सेस कितें. तेन्ना आमी आमकां तो एक्सेस दाखयलो. तो एक्सेस तेन्ना सांगलें तेणी आमकां 3.5 मिटर आसतलो म्हणून. पण जेन्ना प्रॅक्टिकली आमी तो जेन्ना मेजलो तेन्ना इट वॉज 2.5 आनी 2000. दीस इज अ शॉर्टकट वे टू द हायवे. आनी आमी ते उतर तांकां पाळूंक लायले. आमकां फक्त जाय कितें रोड आनी कितें एक गाडी उजो लागलो जाल्यार ती गाडी येवपाक, एक उदकाचो टँकर आनी आमी बरी ना जाल्यार आमकां हॉस्पिटलाची गाडी ती पयली आमकां जाय आनी आमकां रस्तो जावो. मागीर तुमी कितें कांयच आमी कितें जेवंक जाय तें सोदिना, आमकां पाणी दिवंक सोदिना, कितेंच न्हू. येना फुडें कितें येयलें टायर पाणी घालून तें आमकां पयलीं जाय. हांगा आतां 4-4 कप पावपाक फुट्टा. 7 दीस जाले आमकां पाणी ना. कितें खातलीं, कितें जेयतलीं आमी? तांदूळ आसले म्हणून कितें खावंक आहा, भाजून खातलीं सांगा. जाल्यार आमी चलतले कशें आमचें हें? आमी बरी नासलेलीं आहा. कितें जालें जाल्यार आमकां गाडी येवंक मेळना, कांय मेळना. जाल्यार हेजे फुडें आतां आमकां कशी जातलें? रस्तो बंद जालो जाल्यार हो रस्तो जावो आनी आमची गाडी घोडे आमकां मेळोंक जाय. आमी तुमचे कडेन आनी कितेंच आमचे प्रॉब्लम ना. हे फकत आमकां जाय कितें आमचें जिवाक सारकें ना. केन्ना गाडी येयली कालच आमचें चेडूं बरें नासलें, आमकां गाडी येवंक तयार ना. गाडी खंयसून हाडटी पडली, सकयसून. हांगा ना, हांगा मागीर कोणाक वाड्याक धाडलो आनी ती गाडी घेवन येयली जाल्यार आतां मागीर कितें फुडें कितें? आतां हो तर रस्तो नासलो आनी हे आमकां गाडी घेवची ना. हे रस्त्यान म्हणटलें नाका तुमी, आमी खंय वयतलीं? खंयच वचोंक शकना आमी. तेन्ना आमकां हो रस्तो जावो आनी आमचे 3 वस्तू पयलीं आमकां हे जाय, उदकाचे, हॉस्पिटलाचे आनी पाणयाचे हेजे. आनी आमकां तुमचें कांयच नाका. आमी म्हणजे कितें आनी मागना, हितून आमकां